Sebenarnya kalian cengjakan langsung teman-teman ya, Redmi Note 9 Pro. Cengah tahu MI Store na yang phone ko nak tadi ba, yang gini nak tadi ba. Biasa blue color yang nak ni blue color mang black color kurang ya. Biasa ni dalam 17,000 no. Blue bus lah. Ya, ko zaman mo tahu dia kan kalau mana nasun suka cengsen orang. Zaman nasun arum esok lagi. Nak cis suka anjam na unboxing review kami suka mo. Lekin na ya gesak bongjok kan black color. Redmi Note 9 Pro 1 dalam apa sana ya. Ya ben 17,000 black color ka blue color ben 17,000. Tahu ya unboxing dong ya, opsi review sana ay no. Jangan kuli cek kain ni sareng aja na. Nokci sokena songna ya phone ni keman jamno name thale akan dapatkan mesokatkan. Back side camera nak tamani tahu ya mo. Fingerprint pa ya nak tamani side se fingerprint pa power button be no ya. Cengah ya ko dal zaman lockdown nak nami aku kena mana zaman dera na manjo hani cimna cengah dalan dan emcu kena nak tamani among ni jakko. Au belum tua. Dala pun baru belum. Dalam kemudian tengah gesen dalam 17,000 na chan gini rangnya gesa black color gesa blue color gini ko cengah rangnya ya ko cengah MI Store ni ko na dai ba Fulberi ni ko ya chilla rama se zaman cengah suna rama ko mi chotian ta deng kita cengah ya na rama blongan nam cepak to bag to berang ni namanya kana yang teraman cenin cedering teri Jadi namanya mo cengjak ko daw yan MI Note 9 Pro jadi black color daw ya jak ceng daw nasun video mes ko teng berada black color that's your first ceng ko blue color samne gini kan nasun nang tam ceng review unboxing video ko noksi ko thread kan terus na kan ke kalam na mes ko ceng ceng daw de MI Store ye dokkan nang on ceng daw de belum untuk apa dengar dan kayaknya ikut setup kayaknya setup complete dengan merah kamu tempat yang kamu itu ya pon ko mijau ni ranen singe dong dal ser na mana tinggal cinta dekat sama cengan dulu cengan pun baru pernah masuk cepat singkir pun kau blanket kon alam lagi pun WhatsApp pernah pas ni pernah timna choose kayak gitu mau ha dau de miknya ba mo nasun cengcak ko yen gini dong age sen miknya ba mo ya gesa ayo di blue color tegnen yede boda box dong pare aro ya jakko scraping pare black color e gini kon rain ya the black color box blue color box dan dampun langsung atas itu langsung cang-cang seperti apa dong dalam di 17,000 dengan video kurian nonton dong channel ha jangan lupa subscribe na thai dapat